श्रीमद्भागवतम् अद षष्ठस्कन्धः अद अष्टमोऽध्यायः नारायणकवचम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्ष सवाकान् रिपुसैनिकान् क्रीटन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्यायि वर्मनारायणात्मकम् यदा आददायिन चत्रोन् येन गुप्तो अजयन्मृते। श्रीशुक उवाच वृदप्रोहितदस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुमृच्छते नारायणाख्यं वर्माग तदिहैकमना शृणु। विश्वरूप उवाच धौदाङ्घ्रिबाणिराचम्य सबविट्रबुदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरण्याशो मन्द्राभ्यां वाक्यधः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नक्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुदरे कृत्य धोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्याते ओङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमधापि वा करण्या सप्तदः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादि अकारान्तम् अङ्कुष्टपर्वशो न्यस्तृतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्तनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्दिशो मकारमस्त्रमुत्तिष्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्भुतः शविर्यसर्गं पठन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तभोमूर्तिम् इमं मन्त्रं उदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्म पदकेन्द्रपृष्ठे धरारिचर्माशिखदेषु चाप भाषान् तथा नोष्टगुणोष्टबाहुः